एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरा नाम है खावरदील फरिया। बहुत से पहले जब प्रोग्राम चलते रहे मॉर्निंग शो की अगर बात करें तो बहुत से लोग जो है हमारे मॉर्निंग शो से चिट चैट चलती रही, लोग बड़े खुश होते थे क्योंकि एंजॉय भी करते थे। साथ साथ मॉर्निंग शो के जो आपका टॉपिक देती थी उससे भी लोग काफ़ी जो है वो सीखने की कोशिश करते थे, लोगों को भी सिखाने की कोशिश करें ताकि जो हमारा टॉपिक बिल्कुल। जो होता है उस पर लोग काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा तो फरिया, आज आपने जो मॉर्निंग शो में है वो कौन सा टॉपिक रखा और क्या दिखाना चाह रही है और क्या बताना चाह रही है अपने बिल्कुल नाज़रीन खबर, जो को? आज का मेरा टॉपिक है वो जो करंट इशू हमारा चल रहा है वो है स्मोक। स्मोक बहुत ज़्यादा अब हम देखने में हमें आता है कि स्मोक की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज हम बात करेंगे स्मोक बेसिकली है क्या और उसकी अलामात क्या होती हैं और स्मोक के असरात से बचने की कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर देखने में आया है अब हमें, जब तक ये स्मोक का मौसम आता है ये तब तक नहीं जाता जब तक बारिशें नहीं हो जाती, और महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशन गोई की है कि अगले 2 महीने तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। तब तक जो है इसकी रेशो में इजाफा होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम गांव वाली साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे एक गन्ना और कपास की जब फसल है वो काश्त होगी, उसके जो फजला है उसको जलाने से जो धुआं फिजा में जाएगा उससे इसमें मजीद जो है वो इजाफा हो जी जाएगा। बिल्कुल फरिया, बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन अगर हम बात करें चंद साल कबल तक तो स्मोक नवंबर के आखिरी हफ्ते में होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब शुरू जब अब की बात करें तो दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब अक्टूबर के ही में शुरू हो बिल्कुल जाती है। तो ऐसे ही। इससे भी जो है काफ़ी जो पंजाब खासतौर पर इस स्मोक की लपेट में आया हुआ है। अगर हम बात करें अपने गवर्नमेंट इदारों की या पंजाब गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल उन्होंने स्कूल एजुकेशन के हवाले से पहले उनका ये माइंड था कि क्या स्कूल के अंदर जो छुट्टियां कर दी जाएं, लेकिन फिर उन्होंने एक तजवीज़ बनाई कि स्कूल के अंदर जो है एसओपी जो है मार्क्स पहनना लाजमी करार दिया गया है बिल्कुल ताकि उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। बिल्कुल इस जो आफत और जो खासतौर पे स्मोक को अब उन्होंने आफत ज़्यादा करार दे दिया गया और बिल्कुल इससे बचने का सिर्फ एक ही हल है, गवर्नमेंट की दी गई तमाम एसओपीज़ और गवर्नमेंट की जितनी भी एसओपीज़ है उस पर हमें मिलजुल कर अमल दरामद करना होगा ताकि बिल्कुल हम बहुत सी मूजी बीमारियों से बच सकें। जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही। कल हम देख रहे थे इससे जो बीमारियां हैं वो जैसे कि सांस है, फेफड़ों की बिल्कुल बीमारियां ऐसे हैं ही। और दीगर जो बीमारियां हैं जिससे हम बीमारियां में लग रही सीने हैं। की जकड़न है, आंखों में जलन है, इससे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब तक हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करेंगे हम बीमारियों की तरफ जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि स्मोक को ख़त्म होने में अभी काफ़ी टाइम दरकार है। बिल्कुल। अच्छा शरीफ, मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट की जानब से ये भी कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन सीएम पंजाब साहब ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद करने से स्मोक के जो असरात है वो कम नहीं होंगे, बिल्कुल लेकिन इन पर जो है एसओपीज जो दी जा रही है उस पर अमल दरामद करें तो हम जो है स्मोक का मुकाबला कर सकते हैं। अब ऐसे स्कूल्स ही की है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी ये बात करूँ तो स्कूल्स के हवाले से भी उनका यही कहना था कि स्कूल्स में जब छुट्टियां हो जाती हैं तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी मुतासर होती है, बिल्कुल लेकिन उनका यही कहना था कि इस पे जो है वो जो एसओपीज बनाई जा रही है इस पर अमल दरामद करें। तो बिल्कुल आज की कौन से गेस्ट आपने फरिया इनवाइट किए हो जो बिल्कुल हमें स्कूल्स एजुकेशन के हवाले से बताएंगे कि बच्चों को किस तरीके से वो एसओपीज पर अमल दरामद बिल्कुल करवाएंगे? खबर, जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। वो है मिस्टर महबूब अशरफ, जो कि रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट यंग हेड्स एसोसिएशन पंजाब, और इसके साथ वो वाइस प्रेसिडेंट है हेड मास्टर एसोसिएशन पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में और टाइम निकाला। सर, आप क्या कहेंगे स्मोक के हवाले से? आपके इंस्टीट्यूशन में इसके ऊपर किस तरह जो है एसओपीज को फॉलो करवाया जा रहा है और बच्चों को किस तरह इसके बारे में आगाही दी जा रही है? सबसे पहले तो मैं वीनस टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इन्होंने बुलाया और वहाँ से मुझे मौका दिया कि मैं रिप्रेजेंट करूँ और ये सारी जो सिचुएशन चल रही है स्मोक के हवाले से, तो टीचर्स और तलबा इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तो बड़ी वाज़ेह हदायत हैं और इस हवाले से बड़ी प्रिकॉशंस भी बताई गई हैं, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चूँकि हमारे मुआशरे का सबसे अहम तरीन सेगमेंट है, सबसे अहम तरीन हिस्सा है जहाँ बच्चे हैं और बच्चों की सेहत जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है तालीम के साथ साथ। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ आगाही हम दे रहे हैं बच्चों को, तो इसके साथ साथ हमने कुछ प्रिकॉशंस भी ली हैं। पहली प्रिकॉशन ये है कि मास्क जो है वो मैंडेटरी है, वो टीचर्स भी लगाएंगे और स्टूडेंट्स भी उसका यूज़ करेंगे। दूसरा, सफाई के हवाले से भी हम उन्हें आगाही दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि शोबे चश्म एक बीमारी आई थी आइज की,
تو اس پہ ایک SOPs گورنمنٹ نے جاری کی تھی کہ جب سکولز میں بچہ داخل ہوتا ہے تو ٹیچر اسے چیک کرے گا, اگر اس کی آئیز خراب ہے تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا. تو کیا اگر ہم اسموک کے حوالے سے بات کریں تو جو بچہ ماسک نہیں پہنے گا, کیا ایسی ہم پلان کر سکتے ہیں کہ اس کو اسکول کے گیٹ پر ہی چیک کیا جائے, انٹر نہ ہونے دیا جائے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو سکولز میں یہ ہے کہ سکولز خود بھی ماسک پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں پر بچہ اگر ماسک پہن کے نہیں آیا تو ایسا نہیں کیا جاتا کہ اس کا تعلیمی حرج کیا جائے اور اسے گھر بھیج دیا جائے, وہ ماسک جو ہے نا اسے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اسکول کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ جو اسموگ ہے اس کی اصل میں پروننسیشن کیا ہے؟ یہ اسموگ ہے یا اسموک؟ یہ کس سے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ جی یہ سموگ ہے. یہ پہلے جیسے ہم سردیوں کے موسم میں فوگ دیکھا کرتے تھے تو یہ اسی طرح ہی ہے. اس میں سموک بھی مکس ہے, ڈسٹ پارٹیکلز ہیں, اور جو ہے وہ فوگ والے جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی شامل ہیں, واٹر پارٹیکلز بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ ہمارے ماحول کے لیے بھی اور ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں, بزرگ ہیں, تو یہ دونوں کے لیے جو ہے نا یہ انتہائی ایسے سمجھ لیں کہ یہ مضر اثرات رکھتے ہیں. اگر احتیاط نہ کیا گیا تو بیماری بڑھ بھی سکتی ہے, اسپیشلی سانس کے حوالے سے دقت کا بچوں کو سامنا پتہ کرنا. چلا کہ ہمیں چھٹیوں ملی تو بچوں کی تو جو چہرے پر جو ان کو خوشی تھی وہ کیسی تھی, اور پھر ان کو کس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے وہ بتایا کہ ہمیں اسموک کا مقابلہ کرنا ہے اس کی SOPs پر عمل درآمد کر کے. خبر میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں, ہمارے جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تعلیم کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. سال کا شروع ہے تو شروع میں یہ ہے کہ نئی کلاسیں ہوتی ہیں, اس وقت بھی بچے جوش اور جذبے کے ساتھ پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹیوں کا دورانیہ آ جاتا ہے, اور جو آخری چھٹیوں کے بعد جب ہم آتے ہیں اگست کے مہینے میں, تو اگست کے بعد ہمارا ٹیچرز کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی جو موٹیویشنل لیول ہے وہ کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے. ہم ریسٹ کر کے آئے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح سے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اب کورس کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد ہم اب نتائج پیپرز کے حوالے سے ہم تیاریاں شروع کر دیں تاکہ نتائج اچھے آ سکیں. تو اچھے نتائج لینے کے لیے پھر بچے جو ہیں وہ ٹیچرز ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ان کے کورسز بھی کمپلیٹ کرواتے ہیں ان ٹائم. ان کا ٹیسٹ سسٹم ایک پراپر چل رہا ہوتا ہے, اور جب ٹیسٹ سسٹم چل رہا ہو اور ساتھ ساتھ ان کی وہ ساری پروگریس رپورٹس بھی ان کے گھر شیئر ہو رہی ہوں, تو بچہ جو ہے نا بڑے زبردست انداز میں وہ کہیں سی ایک موٹیویشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو وہ سلسلہ آج کل کے دنوں میں تو یہ پیک ٹائم ہے ہمارا پڑھائی کا. تو بچے جو ہے نا وہ خوش نہیں تھے وہ چھٹیوں کا سن کے. وہ کچھ بچے جو بڑی کلاسز میں ہیں جن کے بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں وہ تو کبھی پیپر تو آگے پیچھے نہیں ہوتے نا, تو وہ پریشان ہو رہے تھے. کچھ چھوٹے بچے خوش بھی تھے. تو اب ملی جلی سچویشن ہے اس وقت اسکول میں. ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اسموک سے بچنے کے لیے بعد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کو بار بار دھونا چاہیے, آنکھ کو دھونا چاہیے, چہرے کو دھونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ماسک تو لازمی قرار دینا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس کے حوالے سے آگاہی بھی کرنی چاہیے کہ آپ کو اس جو وبا ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں آپ اپنے اسکولز میں کوئی ایسا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ پہلے تو ہیڈ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو محکمانہ ہدایات اسے ملتی ہیں وہ خود ان کو اچھی طرح سے سمجھے, اور پھر اس کو ٹیچرز کو بتائے. ٹیچرز کی میٹنگ کال کی ہم نے بھی, ٹیچرز کو بتایا, اور پھر ٹیچرز کو یہ کہا گیا کہ آپ کلاسز میں جو ہے نا اپنے طلباء کو, سارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. اور یقین مانیے کہ ٹیچر جتنا اچھا اس حوالے سے, آگاہی کے حوالے سے, جو جتنا جلدی اور جتنا اچھا پیغام آگے پہنچاتا ہے, اتنا دنیا کا کوئی اور شخص پہنچا ہی نہیں سکتا. لیکن اسٹوڈنٹس اس کو کس طرح فالو کرتے ہیں؟ سیریس لیتے ہیں یا پھر جسٹ ایک پیریڈ میں سنا اور اس کے بعد اس کو مطلب کہ ٹھیک ہے ٹیچرز نے بولا اور ہم نے سن لیا, کہ فالو کرتے ہیں اس کو, سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہی میں کوئی پرابلم ہے اور اگر ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو ہم پرابلم کا شکار ہوں گے؟ جی یہ اس میں نا اسٹوڈنٹس تو ہر طرح کے ہیں. ہر بچے کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے, اس کی سائیکالوجی ہے وہ ڈیفرینٹ ہے. تو کچھ بچے تو اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال بھی دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر بچے ایسے ہیں جو ٹیچر کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ ان پریکاشنز کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. اچھا سر, اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اسموک کے حوالے سے, تو اس چیزوں کو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے سکولز بند کر دی جائے, ٹرانسپورٹ بند کر دیے, لیکن اگر اس کی اگر بات کریں وجہ, تو وجہ آخر آپ کے سامنے میں وجہ کیا ہے؟ تمام وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے جو زیادہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کی بات کریں, ہم کارخانوں کی بات کریں, ہم فیکٹریوں کی بات کریں, ہم بٹھوں کی بات کریں, تو آپ اس میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر وہ وجہ ہے تو ہمیں کس طریقے سے اقدامات پر عمل درآمد کر کے تاکہ نیکسٹ آنے والے وقتوں پر ہم اس اسموک پر قابو پا سکیں؟ یہ سارے کے سارے جو ایلیمنٹس آپ نے بتائے ہیں یہ ساری ہی وجوہات ہیں.
لیکن ان وجوہات کو صرف ہم پاکستان کے لوگ ٹریفک یا پنجاب کے لوگ ٹریفک کو روک کے اور یہ ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا پس پشت ڈال کے اور نظام زندگی کو بالکل ڈراپ کر کے ہم لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے تو ایک عالمگیر جو ہے نا ایک مہم ہونی چاہیے, ایک اویئرنیس پوری دنیا میں ہونی چاہیے. اسپیشلی ہوا کا جو رخ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا سے پاکستان کی طرف, تو اگر انڈیا کے کچھ خطے ایسے ہیں, کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پر وہ آگ جلا دیتے ہیں دھان کی پلالی کو, یا وہ مشین کی کٹائی سے جو بھی فصلیں کاٹی ہیں ان کی باقیات کو وہ آگ لگا دیتے ہیں, تو وہ دھواں تو ادھر پاکستان اس سے ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہا ہے. آپ جتنا مرضی بچت کر لیں تو آپ کے کچھ کرنے سے ایسا ہوگا نہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا جو نظام ہے وہ نہ رکے. ہم اس چیز کے متحمل ہیں ہی نہیں. پہلے کووڈ نے جو 2 سال ہمارے ساتھ جو کیا ہے, جتنا ہم لوگ اب تک اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ہم ابھی تک بھی فیل کر رہے ہیں. تو اب میں تو بالکل نہیں چاہوں گا, میری سجیشن بالکل ایسی نہیں ہے کہ ان معاملات کو روک دیا جائے. میں کہتا ہوں معاملات چلتے رہنے چاہیے, لیکن اس حوالے سے جو ضروری پریکاشنز ہیں نا ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر. اب ایک کوشچن آپ کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جو ملک میں تعلیمی معیار ہے ہمارا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے جدید دور کے حساب سے وہ ٹھیک ہے, وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ سوال بہت عام ہے, اور جہاں تک میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ پوری دنیا سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم وہ قوم ہیں, ہمارا ملک وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا تھا, اور ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو علم حاصل کرنے کو بھی وہ ہمارا فریضہ قرار دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہد سے لحد تک آپ علم حاصل کریں. تو ہم تو وہ قوم ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اس علم حاصل کرنے میں صرف باتوں کی حد تک تو بہت آگے نکل گئے, لیکن عملی طور پر ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو جب تک ہمارے جو کورسز ہیں ان کو ود دا پیسج آف ٹائم ہم ان کو اپ ڈیٹ نہ کریں, ہم اپنے ٹیچرز کو اپ ڈیٹ نہ کریں, اور پھر ہم اپنے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو آپ کی ایجوکیشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو آپ کی نرسری ہے, یہاں پر ہم توجہ نہ کریں, یہاں ہم پراپر بجٹ ایلوکیٹ نہ کریں, یا ہم اسکولوں میں جو 10-10 سال سے سیٹس خالی پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم پراپرلی ان ٹائم اگر فل اپ نہ کریں, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوبارہ ہم مزید آگے جا رہے ہیں, ہم بلکہ پیچھے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ہم پہلے بھی 100 سال پیچھے ہیں باقی ڈیولپڈ کنٹریز سے, شاید اس سے بھی زیادہ. اور یہ جو اب ہم نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اسپیشلی اگنور کیا ہوا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آگے کی بجائے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں پیچھے جانے کی ایک اور جو ابھی پچھلے دنوں ایشو چل رہا تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں کو جو پرائیویٹائز کر رہے تھے, یہ معاملہ کیا تھا اور یہ کیسے اٹھا؟ یہ تو کوئی سمجھ سے بالا تر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی عجیب سا وہ کوئی بچگانہ سا خواب تھا حکومت کی طرف سے. پتہ نہیں کس شخص نے ایسی سجیشن دے دی کہ یہ یہاں سے ہم بچت کر سکتے ہیں. دنیا کی سب سے ہیوی انویسٹمنٹ, سب سے سیف انویسٹمنٹ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی تعلیم پر ہوتی ہے. پنجاب تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کی جو سیلریاں وہ بھی بڑھا دی گئی. ان کا تو اس میں خیر کوئی کمال نہیں ہے, یہ ان سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا تھا. جس ریشو سے مہنگائی بڑھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ سیلری تو اس ریشو سے بڑی نہیں ہے. مثال کے طور پر میرا جو ہاؤس رینٹ ہے وہ اس وقت 4,000 روپے ہے. 17 اسکیل میں جاب کرتا ہوں اور 8 سال میری سروس 8واں سال چل رہا ہے, تو میرا ہاؤس رینٹ ہے 4,000 روپے. 4,000 روپے میں آج آپ کہیں جا کے کوئی چھوٹا سا ایک کمرہ ایک رات کے لیے بھی نہیں لے سکتے. تو سچویشن تو ہماری یہ چل رہی ہے. خیر اللہ کا شکر ہے, اساتذہ برادری تو ایسی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذاتی چیزوں کو پس پشت ڈال کر, ہم اپنے طور پر قربانیاں دے کر, ہم اس تعلیم کے دیے کو ہم آگے سے آگے اس کو روشن کیے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے. پہلے زمانے میں میرے والد صاحب بھی ٹیچر تھے, تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ ان کی جو سیلری تھی وہ اگرچہ تھوڑی تھی 6,000 یا 7,000, لیکن اس سے وہ 1 یا 2 تولے سونا لے سکتے تھے. اب آج آپ سونے کا ریٹ بھی دیکھ لیں, ہماری سیلریز بھی دیکھ لیں, کمپیریزن کر لیں. بالکل ایسا ہی. اور آج آپ 1-2 سال لگا کے بھی سونا نہیں لے سکتے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے تو ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے نبھا رہے ہیں. 2 یا 3 ماہ کی بات کریں تو سونے کی جو قیمت تھی وہ کافی تیز چل رہا تھا سونا مارکیٹ میں, لیکن اب کافی ڈاؤن چل رہا ہے. لیکن سر ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا, اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 36 اضلاع ہیں ہمارے پنجاب کے اندر, اور اب گورنمنٹ نے یہ SOPs جاری کی ہے کہ جتنے بھی اضلاع کا جو کمشنر ہے وہ تمام اس SOPs پر عمل درآمد کروائے گا, جو اسموک کا سبب بھرنی ہے اس پر عمل درآمد کرے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو جس میں سب سے پہلے ٹریفک کا بہاؤ کم کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شہر کے اندر وہ کس طریقے سے SOPs پر عمل درآمد کروائیں تاکہ جتنی بھی اسموک کا سبب بن رہی ہیں چیزیں تو اس پر کنٹرول کیا جائے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سب سے اہم ترین جو بھی کام ہم نے کروانا ہوتا ہے نا، کنٹریز نے کروانا ہوتا ہے، حکومتوں نے کروانا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس حوالے سے آگاہی مہم چلاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، آگاہی مہم چلنی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو بائی فورس تو ان کو سڑک پہ آنے سے یا ان کی ضروریات زندگی یا ان کے معاملات کو سر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسموک کے حوالے سے جو رولز ہیں نا ہم نے 2023 میں متعارف کروا چکے تھے جی، لیکن لوگوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. جی ٹھیک ہے، لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا، لوگ باہر نکلتے ہیں، کوئی شوق سے تو نہیں نکلتا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی انڈیویجول ہر ایک شخص اپنی اپنی گاڑی پہ نکلا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور دھوئیں والی جو گاڑیاں ہیں، ٹریفک کے جو ہمارا ٹریفک کا پورا سسٹم ہے، سی ٹی او صاحب ہیں یا باقی موٹر وے پولیس کے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ دھواں دینے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو روکیں، ان کو تو اسپیشلی ان حوالے سے بین کریں کہ وہ ان دنوں میں تو بالکل نہ آئیں. باقی عام دنوں میں بھی منع کرنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں جو ہے نا ان کو تو اسپیشلی روک دینا چاہیے. سر آپ گاڑیوں کو روک رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کارخانے، فیکٹریاں اور بٹھے شاید یہ بھول گئے ہیں، اگر ان کو بھی روکا جائے نا تو سب سے زیادہ سبب بن رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ اسموک کا کافی خبر ہونا یہ چاہیے کہ چیزوں کو روکنے کی بجائے نا کچھ ان کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے نا اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے اب اسموک تو ہر سال آنی ہے، پہلے بھی آتی رہی ہے. اب ہر سال آپ اگر اپنی انڈسٹریز بند کر کے بیٹھ جائیں، ہمارا ملک پہلے ہی بیچارہ وہ کافی سارے لوگ وہ غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، اور ملک جو ہے نا وہ چھوٹا سا بھی ایک جھٹکا اس طرح کا جو ہے نا وہ جس طرح سے نظام زندگی اگر روک دیا جائے، سب کو بلاک کر دیا جائے، اس طرح کی سچویشن کا متحمل ہو نہیں سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، جیسے کہ ہم بٹھوں کی بات کریں تو بٹھوں کو جو زگ زاگ پر منتقل کرنے پر وہ اس پہ بھی کافی جو ہے اب وہ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جو بٹھے زگ زیگ پہ ہیں وہ چل سکتے ہیں، ادروائز کو تمام کو جو بند کیا جا رہا ہے. بہت اچھا سٹیپ ہے بٹھوں کے حوالے سے جو انہوں نے لیا، زگ زیگ پہ اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا، اس نیو ایک ٹیکنالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو انڈسٹریز ہیں ان میں بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ لائی جا سکتی ہیں، انوویشنز لائی جا سکتی ہے. اور یقین مانیے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو. تو ہم اگر حل تلاش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر انڈسٹریاں بند تھوڑی ہو جاتی ہوں گی، وہ چل رہی ہیں، لیکن وہ جدید ٹیکنالوجی انوویشنز کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو وہ قابو پا لیتے ہیں. پھر اگر ہم سرگودا کی بات کریں تو سرگودا میں جو ہمارے بیورو چیف تھے جو ہے غلام اکبر بھائی، انہوں نے ایک اس پہ پیکج بھی بنایا، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ سرگودا کے حوالے سے جو اسموک کے روک تھام کے لیے کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو کس طریقے سے اس پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس لائن پر موجود ہے سرگودا سے غلام اکبر. میری اگر آواز سنے تو ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی جو ہے فضائی آلودگی اور اسموک کا جو ہے دن بدن اس میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے اگر بات کی جائے تو اس کی کوالٹی کے حوالے سے جو گزشتہ روز پہلے جو ہے وہ 95% تھی، لیکن اب موجودہ جو صورتحال ہے وہ 250 سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سانس، دمہ اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں جو ہے وہ زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مریضوں کی تعداد اسپتالوں میں جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نصر اقبال رانجھا صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ بتائیں کہ فضائی آلودگی اور اسموک جو ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے مریضوں کی تعداد بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے سانس اور دمے کے حوالے سے، تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ جی اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو منہ کے اوپر ماسک لگائیں تاکہ جو ڈسٹ ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں میں نہ جا سکے. اور خاص طور پہ جو مریض پہلے سے سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جس طرح دمہ ہے، COPD ہے، کھانسی ہے، تو ایسے مریض یا جن کو زکام ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا ڈسٹ کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ اینک کا استعمال کریں باہر نکلتے وقت اور چہرے کے اوپر ماسک لگائیں تاکہ جو سانس کی بیماریاں ہیں وہ مزید شدت اختیار نہ کریں. کچھ لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب ان کو ڈسٹ پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی سانس تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم سیزنل استھما کہتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال رکھیں تاکہ جو اسپتالوں میں مریض آ رہے ہیں سانس کی بیماریوں کے ساتھ ان میں کمی ہو سکے اور آپ لوگوں کی صحت جو ہے وہ بہتر رہے. تو ہمارا یہی ان لوگوں سے مطالبہ ہے اور تاکید ہے ہماری کہ باہر نکلتے وقت اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں.
जी बिल्कुल, फजाई आलूदगी का एक तो सरगोदा में जो है 20 साल जो है वो रिकॉर्ड जो है इस दफा जो है टूट चुका है। फजाई आलूदगी जो है इस कदर ज्यादा हो चुकी है और स्मोक के जो है असरात भी जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बीमारियां जो है सांस की बीमारियां ज्यादा फैल रही है। तो डॉक्टर साहब को यही कहना था कि जब हम बाहर निकलते हैं या मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो ज्यादातर जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी से जो है बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अकबर अली, हमें तफसीलन आप अदा करते हो। मैं जैसे कि अभी फरिया बता रहा था अकबर के 20 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है सरगोदा के अंदर स्मोक के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये फिगर है 20 साल के बाद, अगर इतनी जो है स्मोक वहाँ पर है तो जिससे वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत सी बीमारियाँ जो है वो भी जिसमें सांस की है, दमे की है, फेफड़ों की बीमारी है। तो ये तमाम तर यही सबब बन रहा है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो हम उन चीज़ों से ही जैसे कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से और अगर जितनी भी SOPs दी जाती है गवर्नमेंट की जानब से उसको हम जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, जिससे बाहर से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार भी होते हैं और बहुत सी परेशानियों का भी शिकार होते हैं। तो फिर आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हमें उन SOPs को फॉलो करना चाहिए। पता नहीं हम क्यों, जब हमें SOPs पता है और हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत घर से ना निकले, अगर आप निकले तो मास्क को यूज़ करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे वो मशरूबात की सूरत में हो, कावा हो, सूप हो, इस तरह की चीज़ें आपके। उसके बावजूद हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। फिर जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर जाके हमें लगता है कि अब हमें जो है SOPs को फॉलो करना चाहिए। तब SOPs फॉलो करने का आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वो सारा टाइम जो है वेस्ट कर चुके हैं बद एहतियाती करने में। तो काइंडली ये स्मोक है, थोड़ा सा अरसा है, इसको हमें ही बर्दाश्त करना है, हमें ही इसके साथ मुकाबला करना है। तो क्यों ना हम स्टार्ट से ही SOPs को फॉलो करके इसका मुकाबला करें और अपनी सेहत जो है उसको बचाएं, उसको महफूज रखें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। बेशक बहुत ज़बरदस्त भाई आपने बात की। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये भी डॉक्टर कहता है कि अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो नीम गर्म जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि इससे भी बेहतर से बेहतर गले की जो वजह से सांस का प्रॉब्लम होता है, फिर वो सांस ही फेफड़ों में जाता है, जिससे हम बीमार भी हो। लेकिन ऐसा भी होता है खबर, जब हमें डॉक्टर कह देता है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इशू आ जाता है हमारे माहौल में, तो हमें वही चीजें ज्यादा करने की जरूरत क्यों पेश आती है। जैसे अगर हमें डॉक्टर आइसक्रीम का मना कर देता है मिसाल के तौर पे, तो हमारा आइसक्रीम ही खाने का दिल क्यों करता है। इसी तरह आजकल के माहौल में जैसे उन्होंने कहा है कि गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का ना करें, तो अगर हम देखें कोई भी इस तरह के पॉइंट्स देखते हैं जहाँ पे ठंडे मशरूबात है, वहां पे हम रश लोगों का वैसा ही देखते हैं। तो आज के जो गेस्ट थे उनसे क्या पैगाम अब मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल अशरफ साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को स्मोक के हवाले से और तालीम के हवाले से? हाँ जी, सबसे पहले तो स्मोक के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, टीचर्स बरादरी और हेड टीचर्स हैं, उनसे गुजारिश यही है कि इस तरह की जो आफात हैं ये तो अब कुदरत की तरफ से आ गई हैं, अब इनका मुकाबला हमने एक कौम की हैसियत से करना है। तो ये अब हम सब की जिम्मेदारी है बतौर टीचर, बतौर द मोस्ट इफेक्टिव चेंज एजेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस आफत के मुतालिक हमने प्रॉपरली अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करना है, हमने अपने इलाके के लोगों को भी गाइड करना है, स्कूल काउंसिल के लोगों को भी हमने बताना है। और इससे अच्छा जो है ये काम मैं समझता हूँ कि और कोई हो नहीं सकता कि जितनी जल्दी हम ये लोगों को प्रिकॉशंस बताएं और स्मोक के हवाले से अगर हम उनको आगाह कर दें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। पहला तो ये है। तालीम के हवाले से जो आपने पूछा, तो तालीम के हवाले से मेरा यही पैगाम है कि तालीम जो है वो हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया था, एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस। तो अगर हम तालीम को कहीं भी पसे पुष्ट डालते हैं, किसी भी सूरत में छोड़ते हैं, तो यकीन मानिए हम पहले भी दुनिया से 100 साल पीछे हैं और फिर हम कहीं 1000 साल पीछे हो जाएंगे। तो जिस तरह से ये स्मोक की आफत का हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है, तो ये जहालत इससे कहीं बड़ी आफत है जिसका हम पिछले 75 सालों से मुकाबला भी कर रहे हैं और इसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। यकीन मानिए देहातों के स्कूलों में या देहाती इलाकों में बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, तो वो अगर आप कभी सुन लें या उसको आप देख लें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के लोग अभी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो इल्म की शमा को आगे जलाते जाना चाहिए और इस चीज को जो है ना आगे लेकर चलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया महबूब अशरफ साहब, आपका आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आज हमारे शो में आए। जी बिल्कुल फरिया, जैसे कि आप स्मोक के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे मोटर पुलिस की, तो वो अपनी खिदमत है किस तरीके से सर अंजाम दे रही है। तो ब्रेक के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो हम नेशनल हाईवे मोटर पुलिस से भी बात करेंगे कि स्मोक के हवाले से जो ट्रांसपोर्ट है उनको किस तरीके से बेहतर बना रहे हैं और SOPs पर किस तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। Venus Group of Companies
क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और जी खबर हमें किसने ज्वाइन किया है लाइन पे? जी बिल्कुल फरिया, पहले हम बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से, आज हमारा टॉपिक था जिसमें हम बिल्कुल बात जी। कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे। लेकिन स्मोक की अगर बात करें तो जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी खिदमात सारा अंजाम दे रही है, इसी तरीके जो है नेशनल हाईवे जो मोटर पे पुलिस है वो अपनी खिदमात किस तरीके से सारा अंजाम देती है और दौरान जो मुसाफिर हैं उनकी जो हफाजत वो किस तरीके से बेहतर बनाई जाती है, ट्रांसपोर्ट की जो हवाले से वो किस तरीके से उनको SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से हिदायत करते हैं। इस वक्त नेशनल हाईवे मोटर वे पुलिस जनाब चौधरी नदीम अशरफ बड़ैन साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, बहुत सी आपकी मसरूफियत होती है। तो सर आज का हमारा टॉपिक था स्मोक के हवाले से, तो नेशनल हाईवे मोटरवे जो पुलिस है वो किस तरीके से इकदाम कर रही है सर? थैंक यू। एक तो मैं स्मोक और फोग ये दो टर्मिनोलॉजी इसको मुख्तसर सा वजाहत करने की कोशिश करूंगा और ट्रैफिक का इनके साथ क्या ताल्लुक है और उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए ताकि लोग जो भी सफर के लिए हाईवेज या मोटरवेज पे आते हैं तो खैर आफियत अपने अपने घरों तक पहुंच सके। स्मोक और फोग में सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारी विजिबिलिटी मुतासर होती है। मैं उनकी जो साइंटिफिक रीजन है कि स्मोक क्यों होती है या फोग क्यों होती है उसकी तरफ शायद ना जाऊं क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, लेकिन जो ट्रैफिक के हवाले से स्मोक और फोग की वजह से विजिबिलिटी देखने की इस्तात जो है वो ड्राइवर की वो कम हो जाती है। तो हम अपने महकमा नज़र के ये कहते हैं कि इनकी गाड़ियों की जो ड्राइवर्स की है वो विजिबिलिटी कुव्वत बसारत वो कम हो जाती है और इनडायरेक्टली वो फिर उनको जब एक चीज रोड के ऊपर ड्राइवर को सबसे पहले चीज नजर आती है तो फिर वो रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है। अब जब विजिबिलिटी कम होने की सूरत में ड्राइवर अपनी गाड़ी उसी रफ्तार से चलाते हैं और आगे से जब खतरा कोई भी आ जाता है तो उनके पास रिएक्शन टाइम जो उस आने वाली चीज को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तदबीर है, ब्रेक सप्लाई करना है, टर्न करना है, अभी बाकी अमूर अदा करने हैं, तो उनकी अदायगी के लिए परफॉर्म करने के लिए उसके पास वक्त इंतहाई कम होता है, रिएक्शन टाइम कम होता है। तो उस वजह से खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब वो बन जाता है, हालांकि उसकी उसमें कोई गलती कोताही बज़ाहिर नहीं होती। तो लिहाजा इसकी एहतियाती तदाबीर अब ये किसी एक शख्स के या एक इंसान या एक इदारे के ना तो बस का होगा ना ही एक शख्स या इदारा इसका कोई जिम्मेदार है। ये स्मोक और फोग ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के नतीजे में आने वाली वो चीजें हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मुतासर कर रही है। अब जो चीज हमारे दायरा इख्तियार में है बतौर इंसान, जो हमारा इसमें रिस्पॉन्स बनता है, रिएक्शन तो वो है ना अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, तो रिस्पॉन्स हमारा ये होना चाहिए कि हम अपना रिएक्शन टाइम किस तरह बढ़ा सकते हैं कम विजिबिलिटी में। तो उसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि हम गाड़ियों में फोग लाइट एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल होती है, ऐसी लाइट्स का लगाना जिनकी वजह से उनकी विजिबिलिटी देखने की वो जरा बेहतर हो जाती है। पहली चीज तो ये है जिससे हम जब एक चीज जल्दी नजर आएगी तो वो विजिबिलिटी वाला फैक्टर जो है वो किसी हद तक उस पर वो काबू पाया जा सकता है। और दूसरा अहम तरीन
जो इंतहाई जरूरी चीज है, जिससे हमारा रिएक्शन टाइम किसी भी चीज को ड्राइवर का बढ़ जाता है, वो है हमारी स्पीड, जो हमारे अपने इख्तियार में है। तो लिहाजा स्मोक और फोग की कंडीशन में जब भी ये हालात हों, तो जो भी उस इलाके की, उस रोड की नॉर्मल हालात में स्पीड है, आप उसको निस्फ तस्वर करें, आधा तस्वर करें। मिसाल के तौर पे अगर मोटरवेज पे नॉर्मली 120 की स्पीड लिमिट फी घंटा की रफ्तार से इजाजत है, तो जब विजिबिलिटी मुतासर होगी तो वो 60 तक जाएगी। 60 के ऊपर हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारा रिएक्शन टाइम डबल हो जाएगा। इसी तरह हाईवेज के ऊपर 100 की रफ्तार, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, तो उसको 50 कर लें। इसी तरह जब आबादी वाला एरियाज है, जहाँ पॉपुलेटेड एरियाज है, तो वहाँ स्पीड लिमिट 70 है, तो उसको भी आधा कर ले 35। ये दो इंतहाई जरूरी चीजें हैं जो फोग और स्मोक को, जो भी सीजन शुरू हो चुका है तकरीबन, और आने वाले 2 महीने से 2.5 महीने, इस हवाले से हमें इंतहाई मोहतात होने की जरूरत है। सर अगर आखिरी बात करके फिर मैं आपको मौका देता हूँ। इस सारे मामले में ना तो एक इदारा ना एक शख्स ये सारे काम सरअंजाम नहीं दे सकते। इसमें अवामुन्नास और बिलखसूस वो हमारे ड्राइवर और बाकी इदारे मिलजुल कर हम इस मुश्किल हालात में रोड्स के हवाले से, ये जो इमरजेंसी का मौसम सीजन शुरू होने वाला है, इसको मिलजुल कर हम अवामुन्नास को की जानों को महफूज बना सकते हैं। जी सर मैं ये कह रहा था कि नेशनल हाईवे जो मोटरवे पर सफ़र करते हैं ट्रांसपोर्ट, अगर वो ज़्यादा धुआं छोड़ती है तो उसके ऊपर क्या जुर्माने किए जाते हैं या क्या कानूनी कार्रवाई उसको अमल में लाई जाएगी या गाड़ी को बंद कर दिया जाता है? इस हवाले से भी सर बताइएगा। जी, ये डेफिनेटली जो गाड़ियां धुआं ज्यादा छोड़ती हैं, तो देखिए बात ये ना कि धुआं तो गाड़ी का इखराज नॉर्मल जो है वो होना ही होना है, या वो गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है या डीजल पे चल रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी मैकेनिकल फिटनेस इस हद तक खराब हो चुकी होती है कि वो इवन गर्मियों के मौसम में भी रोड को अंधा करने के काबिल हो जाती है। तो इस तरह की गाड़ियों की पहली बात तो फिटनेस के हवाले से जो हमारा इदारा है वो फिटनेस लेते वक्त इन चीजों को खास तौर पे स्मोक और फोग से पहले फिटनेस जरूरी होनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई ऐसी गाड़ी रोड पे आ जाती है तो उसके खिलाफ भारी जुर्माने करना एक हल ऑप्शन के तौर पे, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम इसको ऑप्ट करते हैं। तो मेरी इस हवाले से दरख्वास्त उसी तरह है, ये किसी भी एक इदारे या एक शख्स के बस की बात नहीं है, ये हम मिलजुल कर अवामुन्नास, मुतलका इदारे, फिटनेस वाले, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और बहुत सारी वो चीजें जिसमें फैक्ट्रीज और बाकी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जब हम सब मिलकर अपना अपना जिम्मेदार काम करेंगे तो फिर ये खास तौर पे स्मोक के हवाले से तो हम काफी हद तक बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन किसी एक इदारे या एक शख्स से इतनी बड़ी तवक्को रखना कि सारा कुछ वही कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरी तमाम लोगों से, आप मीडिया वाले, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले दोस्तों से अपील है कि अवामुन्नास को बिलखसूस ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपना किरदार अदा करें स्मोक को कम करने में। इसमें एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि मोटरवे पर जब देखते हैं कि मोटरवे के साथ जितनी भी फसलें होती हैं तो वहाँ पर जो बाकियात को आग जलाया जाता है उसके धुएं से भी काफ़ी जो है वो नुकसानात होते हैं। तो उस हवाले से जो आजकल पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 44 जो है नाफज कर दी गई है, तो इस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। ये डेफिनेटली कानून मौजूद हैं और उन पे अमल दरामद की तमाम इदारे अपने ताईं कोशिश भी करते रहते हैं और कर रहे हैं। इसमें महकमा माहौलियात वाले भी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले भी, जहाँ तक मोटरवे पुलिस की डोमेन है या इस्तेमाल है, बाकी इदारे भी इस तरह पंजाब गवर्नमेंट भी तमाम इस पे मिलजुल कर काम कर रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं। मेरा फिर वही आखिरी दफा आपसे इस बात से जब तक अवामुन्नास इस चीज का शऊरी तौर पे कि हमारे इस इस्लाम के नतीजे में हमारा ही हमारे मुल्क और हमारे अवामुन्नास नुकसान हो रहा है, उसका एहसास करते हुए अपनी उस चीजों को बेहतर नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये स्मोक पैदा होती है। उसमें बहुत सारी चीजें, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, किसान, मिल मालकान, बहुत सारी फैक्ट्रीज और इवन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, ये किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं है, फसल की वजह से नहीं है, फैक्ट्री की वजह से नहीं है, ये सब की वजह से है। इसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ी उसी तरह मतलब होते हैं, फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद वो मसला इतना बड़ा हो गया है कि अब अक्टूबर के एंड में और नवंबर पूरे में स्मोक हमें डिस्टर्ब करेगी हम सबको। तो लिहाजा इस वाले से फसलों के जो रेसिड्यूअल है उनको जलाने वाली बात है, वो भी काबिले आप कह लें कि उसको कदगन है, एक दफा 44 लगाई गई है, लेकिन अब पॉसिबल है। खैर ये मुझे लग रहा है कि सच बिल्कुल। हमारा वो जो है वो रब्ता नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से ऑडियो का एक कोई इश्यूज आ रहा है। तो जैसे कि सर हमें तफसीलन बता रहे थे किस तरीके से स्मोक जो है नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस है वो अपनी खिदमात किस तरीके से सर अंजाम दे रही है। मुख्तलिफ उन्होंने बताया, उन्होंने जब बात कर रहे थे उनसे उनका ये कहना था कि हम मुख्तलिफ जो है पहले से ही इनके हवाले से सेमिनार भी इनेकाद कर चुके हैं, लोगों को आगाही भी दे चुके हैं, लेकिन अब फरिया देखना ये है कि हमारे जो लोग हैं वो स्मोक से बचने के लिए किस हद तक इस जो गवर्नमेंट की दी गई SOPs है इस पर अमल दरामद करते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपना फ़र्ज़ समझ के निभा रहे हैं और अपने सेमिनार्स में जिस तरह भी हो सकता है लोगों को आगाही दे रहे हैं। अभी हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे उन SOPs को फॉलो करना है, हमने अपने आप को और अपने इर्द गिर्द माहौल को कैसे सेव करना है। जी बिल्कुल। फरिया PDM ने पंजाब स्मोक को आफतज़दा करार दे दिए गए, सूबे भर में स्मोक से बचने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत जारी कर दी, सूबे भर की इंतज़ामिया को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। PDM ने ख़त में कहा है कि हर इस इक़दामात को रोका जाए, स्मोक का सबब बनती है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की हदायत कर दी गई है। तमाम कारखाने जो माहौलियात की आलूदगी का सबब बन रहे हैं इन पर भी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ PDMA का ये भी कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी से चलने वाले तमाम जितने भी भट्टे हैं वो उनको चलने की इजाज़त दी जाए और दीगर जितने भी भट्टे हैं उन पर कड़ी जो है वो नज़र रखी जाए, ताकि वो जो उनका जो धुआं निकलेगा वो जो है स्मोक का सबब बनते हैं। उसके अलावा हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये तमाम कहना था PDMA का। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि यूनिवर्सिटी सेंटर्स और दीगर जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, ताकि हम स्मोक से किस तरीके से बच सकें। और साथ साथ वहाँ पर सेमिनार का भी इनेकाद किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताकि ये बेहतर होगा, इससे भी बहुत सारी जो स्मोक की रोकथाम कर सकते हैं। तो फिर ये मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम ने पे हमने बताने की कोशिश की लोगों को कि स्मोक के हवाले से हम किस तरीके से जो है वो एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से जितनी भी दी गई है SOPs हैं उस पर अमल दरामद करें। और साथ साथ फरी मैं आपको ये बताऊँ, जैसे स्मोक के हवाले से बहुत सी बीमारियां भी आ रही हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की है, सांस की है, फेफड़ों की बीमारियां हैं जिससे गला ख़राब है, और दीगर जितनी भी बीमारियां हैं तमाम स्मोक का ही सबब बनती है। गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, अगर आप घर से बाहर ट्रैवल करते हैं या जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तो क्या कहेंगे फरिया लास्ट में जाते जाते आप? मैं यही कहूँगी आज का शो हमने आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए पूरा शो ये सजाया था, और मुझे उम्मीद है कि हमारे शो में जितने मेहमान हमारे साथ लाइव कॉल्स पे आए या जो हमारे स्टूडियो में आए उन्होंने आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं, और उम्मीद है कि आप उन SOPs को फॉलो करेंगे। हुकूमत ने जो करना था उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप अपने माहौल को और अपने आप को कैसे इस स्मोक से बचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे और खबर को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।